Si vous êtes allé à Porto, vous avez sans doute déjà croisé des signes de la culture brésilienne. Drapeaux dans les rues, gastronomie, musique et j'en passe. Les Brésiliens sont la première communauté immigrée à Porto. Pour des raisons historiques d'abord, le Brésil étant une ancienne colonie portugaise, mais aussi pour des raisons politiques. Pour Porto Culture Lab, on a décidé de s'intéresser à leurs influences culturelles dans la ville à travers une série de reportages. On a décidé de mettre les petits plats dans les grands pour parler gastronomie. La restauration, c'est le premier secteur investi par la communauté brésilienne à Porto. Feijoada, muqueca, açaï, les plats brésiliens font partie intégrante de la vie des Portians. Nous sommes allés à la rencontre de restaurateurs pour mieux comprendre cette influence. Essa questão, você vai para restaurantes, você encontra brasileiros atendendo, em cozinha e tal, então eu acho que, pelo que eu vi assim, por onde eu percorri, existe grande quantitativo de brasileiros, significativo. Comida, música, eu acho na verdade um integra o outro, né? Eu acho que a gente se combina muito, assim, referente à música, à preferência de lugares, a comida é tanto diferente assim. Au-delà de son influence sur les Portians, la restauration permet aussi aux Brésiliens de se reconnecter à leur culture d'origine. Eu tenho uma conexão muito forte com a minha cultura, principalmente do Nordeste. Então aqui, tapioca, isso é basicamente o que eu como em casa. O açaí concept, por acaso, foi o primeiro açaí que eu tomei na vida. Eu estudava num colégio próximo a uma das primeiras unidades do açaí e acabei vindo trabalhar aqui, assim, pelo acaso. Mais le Brésil, ça n'est pas que les restaurants, c'est aussi les petits commerces très prisés des Portians. D'ailleurs, les marchés brésiliens se multiplient ces dernières années à Porto. Os clientes vêm muito aqui, procura muito alta. Tanto português quanto brasileiro. Vem muito brasileiro, mas a gente vê muito português, que tem até algumas dúvidas, a gente vai explicando como é preparado tudo certinho. E eles amam. Os miojos, é o que mais sai. Nossa requeijão, cuscuz, amam cuscuz. E também, além de tudo, nosso feijão. Bon, tout ça m'a donné bien faim. Je me suis concocté une petite liste des meilleurs restos brésiliens de Porto. Et il est temps d'aller les tester.